ज़हानत मुय्यर करने का जो तरीका माहिरीन इस्तेमाल करते हैं वो IQ लेवल वाला तरीका है, यानी जिसका IQ लेवल या स्कोर ज़्यादा हो उसे ज़्यादा ज़हीन समझा जाता है। लेकिन अगर आपने ये दो रिडल्स हल कर दें तो मेरा अंदाज़ा है कि आपका शुमार यकीनन उन 2% लोगों में होगा जिनका दिमाग बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज़ी और फुर्ती से चलता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये रिडल्स बगैर किसी हिंट के हल करनी है। अगर आपने हिंट के साथ भी हल कर दें फिर भी अच्छा है, लेकिन हिंट के बगैर हल करने वाले लोग वाकई कमाल होंगे। सोचने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए सोचना हुआ तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, वीडियो पास करके आप जितनी देर के लिए चाहें सोच सकते हैं। अगर इन 30 सेकंड्स में आप ना बूझ पाए तो मैं आपको एक हिंट दूंगा और सोचने के लिए मज़ीद 30 सेकंड्स भी। इससे पहले कि मैं आपको दुरुस्त आंसर बता दूं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप रिडल्स हल करने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आइंदा भी आप लोगों से इस तरह के केसेस हल करवाता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि मिस्र में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बामीन था। बादशाह के 8 वज़ीर थे और हर वज़ीर में कोई ना कोई खूबी थी जिसकी वजह से बादशाह ने उन्हें रखा हुआ था। इनमें से एक वज़ीर जिसका नाम बहराम था इंतहाई ज़हीन, काबिल और मज़ाहिया था, जिसकी वजह से बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। अगर सारे वज़ीर बादशाह के पास बैठे होते तो बादशाह की ज़्यादा तवज्जो बहराम पे होती थी। बादशाह उनमें से बहराम की बातें सबसे ज़्यादा मानता था और पसंद करता था। दूसरे 7 वज़ीर बहराम से हसद करते कि बादशाह की सारी तवज्जो उसी पे रहती है। इसी हसद की वजह से बाकी वज़ीरों ने बहराम को ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया। उन्होंने आपस में मशवरे किए और एक प्लान तैयार किया। अब किसी भी किस्म के शक या इल्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने बादशाह के हिजाम को भी प्लान में शामिल कर लिया और प्लान को आखिरी शक्ल दे दी। अगले हफ्ते जब बादशाह हजाम से अपने बाल कटवा रहा था तो हजाम ने बड़ी होशियारी से बातों बातों में बादशाह से कहा कि अगर वो चाहे तो अपने आबाओ अजदाद के बारे में पता लगवा सकता है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, लेकिन इसके लिए एक बंदे को ऊपर आसमानों में भेजना पड़ेगा और जो बंदा ऊपर जाएगा वो इंतहाई ज़हीन और काबिल होना चाहिए। बादशाह ने फ़ौरन बहराम का नाम लिया। अगली सुबह बहराम को पैगाम भेज दिया गया कि वो जन्नत में जाने के लिए तैयार रहे। बहराम को बताया गया कि उसके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में आग जलाई जाएगी और उसे दरमियान में खड़ा कर दिया जाएगा। आग में से उठने वाला धुआं उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा और आग के बाहर वाली साइड पर खड़े तमाशाइयों का शोर उसे जलने नहीं देगा। बहराम ज़हीन तो था ही, सुनते ही समझ गया कि हो ना हो ये चाल उसके हासदों ने तैयार की है ताकि उससे छुटकारा पाया जा सके। बहराम ने बगैर किसी तरद्दुद के बादशाह की बात मान ली और कहा कि ठीक है, अगर इस तरह आपको आपके आबाओ अजदाद का पता चलता है तो कोई बात नहीं, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे महल की बजाय उस मैदान में जलाया जाए जो मेरे घर के करीब पड़ता है। उसके बाद बहराम ने घर आके अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो उसके घर से लेकर उस मैदान तक एक सुरंग निकालें जहाँ पर उसे जलाया जाना था। बहराम ने सख्ती से उन्हें हिदायत की कि किसी को पता ना चले। मुकर्रर दिन तक मुलाजमों ने सुरंग खोद दी और सुरंग के मुंह पे घास और मिट्टी भी डाल दी ताकि एन टाइम पे जब आग जलाई जाए तो बहराम आसानी से सुरंग में दाखिल होकर अपने घर पहुंच जाए। प्लान के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर आग जलाई गई ताकि बहराम बादशाह के आबाओ अजदाद के पास पहुंच जाए, लेकिन असल में बहराम अपने घर पहुँच गया। 1 महीना बहराम अपने घर में बंद रहा। 1 महीने बाद वो अपने घर से बाहर निकला और बादशाह के पास जा पहुँचा। अब मसला ये था कि बहराम बादशाह को सारी हकीकत के बारे में बता नहीं सकता था। अगर वो बताता तो खुद मुश्किल में फंस जाता। बादशाह कहता कि बहराम ने उसके साथ फ्रॉड किया है। खैर जब बहराम बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह बहराम को देख के बहुत खुश हुआ। बहराम ने ढीला सा लिबास पहना हुआ था और उसके सर और दाढ़ी के बाल बड़े बेहंगम अंदाज में बड़े हुए थे। बादशाह ने पूछा कि उसके आबाओ अजदाद की क्या खबर है। बहराम ने कहा कि उसके आबाओ अजदाद जन्नत में खुश हैं और मज़े कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ की कमी है। अगर आप जन्नत में एक चीज़ भेज दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपने बताना यह है कि बहराम ने बादशाह से किस चीज़ को ऊपर भेजने का कहा, और आपकी आसानी के लिए ये भी बता दूं कि ये वो चीज़ है जिसकी जाने से बहराम को पता है कि सारा राज खुल जाएगा और उसे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए कि बहराम ने क्या चीज़ ऊपर भेजने का कहा। सोचने के लिए आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। अगर आपने मज़ीद सोचना हुआ तो वीडियो पास करके सोच लीजिएगा। अगर आप ना बूझ पाए तो फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा और मज़ीद 30 सेकंड्स भी। टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है कि जब बादशाह ने बहराम को देखा तो बहराम की दाढ़ी और सर के बाल काफ़ी बड़े हुए थे। इस जुमले पर गौर करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। टाइम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अगर आप अब भी नहीं बूझ पाए तो जवाब ये है कि बहराम ने बादशाह से कहा कि ऊपर एक हजाम की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी अपनी दाढ़ी और सर के बाल भी इसी वजह से बड़े हुए हैं। लिहाजा बादशाह ने हजाम को बुलाया ताकि उसे भी ऊपर भेजा जा सके, ताकि बादशाह के आबाओ अजदाद कोई नए स्टाइल का हेयर कट बनवा लें। लेकिन इतना सुनते ही हजाम ने बादशाह को खुद बता दिया कि किस्सा क्या है और किस तरह बहराम से छुटकारा हासिल करने का प्लान था। आइए अब दूसरी पहेली हल करते हैं।
ایک آدمی جس کا نام مائیکل ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو بھی ہے، اپنے ایک دوست کے ساتھ کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے اور باہر برف باری بھی ہو رہی ہے۔ برف باری کافی زیادہ ہے۔ مائیکل چائے پیتے پیتے کھڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ باہر کے منظر سے لطف اندوز ہو سکے، لیکن برف باری اتنی زیادہ ہے کہ مشکل سے 10 فٹ تک ہی نظر جاتی ہوگی۔ لہٰذا مائیکل دوبارہ آ کے اپنے دوست کے پاس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے کہ دونوں کو ایک عورت کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دونوں الرٹ ہو جاتے ہیں۔ مائیکل کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے کہ پتہ چل سکے کہ قصہ کیا ہے اور آواز کس مکان سے آئی ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پاتا۔ دونوں بڑے اٹینٹیو ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چیخ دوبارہ آئے گی تو اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن چیخ دوبارہ نہیں آتی۔ کچھ دیر دونوں کھڑے رہتے ہیں، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ مائیکل فون اٹھاتا ہے۔ آگے سے ایک پولیس والا بولتا ہے اور مائیکل سے کہتا ہے کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک قتل کی واردات ہوئی ہے۔ پولیس والا اسے گھر کا ایگزیکٹ ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلدی جائے اور جا کے ابتدائی کارروائی شروع کرے۔ مائیکل اور اس کا دوست موقع واردات پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچنے پہ انہیں ایک عورت کی لاش ملتی ہے۔ مائیکل دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عورت کو چاقو کے وار سے قتل کیا گیا ہے۔ موقع واردات پہ عورت کی ڈیڈ باڈی کے پاس اس کی ایک ملازمہ اور ایک ملازم بھی کھڑے ہیں۔ عورت کا ملازم جس کا نام کیون ہے وہ اس وقت ڈیوٹی پہ تھا، جبکہ اس کی ملازمہ اپنے گھر میں تھی۔ ملازمہ کا گھر قتل ہونے والی عورت کے گھر کے بالکل سامنے کوئی 20 گز کے فاصلے پہ تھا۔ ان دونوں کے گھروں کے درمیان میں سے ایک سڑک گزرتی تھی، لیکن دونوں کے گھر آمنے سامنے ہی تھے۔ جس کمرے میں عورت کا قتل ہوا وہ کمرہ بھی ملازمہ کے گھر کی کھڑکی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈیٹیکٹیو مائیکل نے پہلے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ملازمہ نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنی مالکن کے چلانے کی آواز سنی۔ جب اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ملازم کیون مالکن پہ چاقو کے وار کر رہا تھا۔ وہ فوراً مالکن کی مدد کرنے آئی، لیکن کیون نے اس پہ بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی زخمی کر دیا۔ ملازم سے چپ نہ رہا گیا، وہ فوراً بول اٹھا کہ ملازمہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ کیون نے مائیکل کو بتایا کہ وہ باغیچے میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے مالکن کی چیخ سنی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ملازمہ مالکن پہ چاقو سے حملہ آور تھی۔ میں نے ملازمہ سے چاقو چھینا، لیکن ملازمہ نے مجھ پہ بھی حملہ کر دیا۔ کیون نے کہا کہ مالکن کو پتہ چل گیا تھا کہ ملازمہ اس کے گھر سے مسلسل پیسے چوری کر رہی ہے اور یہ کہ مالکن پولیس کو اطلاع کرنے والی تھی، لیکن ملازمہ نے پہلے ہی مالکن کو قتل کر دیا۔ ڈیٹیکٹیو مائیکل کے دوست نے کہا کہ معاملہ بڑا الجھا ہوا ہے۔ دونوں یعنی ملازم اور ملازمہ کے فنگر پرنٹس بھی چاقو پہ مل جائیں گے، کیونکہ ایک نے چاقو دوسرے سے چھینا ہے، اس لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سچا ہے۔ ڈیٹیکٹیو مائیکل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر اپنے دوست سے کہا کہ وہ ملازمہ کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے چلے۔ یقیناً یہ جھوٹ کہہ رہی ہے اور یہ کہ مالکن کو قتل بھی اسی نے کیا ہے۔ اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ ڈیٹیکٹیو نے کیسے نتیجہ نکالا کہ قاتل ملازمہ ہی ہے۔ سوچنے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں۔ اگر زیادہ دیر کے لیے سوچنا ہو تو ویڈیو پاز کر کے سوچ لیجئے گا۔ اگر آپ نے دونوں کی کہانی دوبارہ سننی ہو تو پھر بھی حرج نہیں، ویڈیو بیک کر کے سن لیجئے۔ آئیے اب ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک نہیں بوجھ پائے تو ہنٹ یہ ہے کہ ملازمہ اپنی مالکن کے گھر کے سامنے رہتی ہے اور دونوں کے گھر کا فاصلہ کم از کم 20 گز ہے۔ ٹائم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ڈیٹیکٹیو مائیکل کا گھر بھی مالکن کے گھر کے قریب ہی تھا اور چیخ اس نے بھی سنی تھی، لیکن جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برف باری کی شدت کی وجہ سے تقریباً 10 فٹ سے زیادہ آگے نہ دیکھ سکا، اور ملازمہ جس کا مالکن کے گھر سے فاصلہ 20 گز یعنی 60 فٹ ہے، اس نے اتنی شدید برف باری میں اتنی دور سے کیسے دیکھ لیا۔ لہٰذا مائیکل کو پتہ چل گیا کہ ملازمہ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو آپ کتنے ریڈلز حل کر پائے؟ ہنٹ کے بغیر کی یا ہنٹ کے ساتھ؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ مزید کیسز حل کرنے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔